nagsulti sa ato dinhi mga igsoon sa bersikulo 8, this book of the law. Kaning book of the law mao ni ang Bible. Amen. The Bible says, pagpadayon ta, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Magampo kita. Father in heaven, salamat Ginoo upon the reading of your word. Salamat sa mensahe nga imuhang gi-prepare para sa amo, Lord. Panalangini ang mensahe o panalangini kami sa mga katawhan nimo nga maminaw Ginoo. Istoryaha palihog ang among mga kasing-kasing, gamita kini maghatag kini Lord og enlightenment sa among kinabuhi. Father, I pray for wisdom and guide me Lord as I speak tonight. Wala ko'y mabuhat kung wala ka Ginoo. Amo ang isalig Lord sa imo ang tanan namong pagabuhaton karon o kamong isalig usab Ginoo nga ikaw lang ang mahimaya Lord God. O kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat og pwede na mo maglingkod. Ang mensahe nato karon nga gabi mga higala kay gasimba pero wala gabasa sa Biblia. Okay? Karong Domingo ang akong mensahe kay gabasa sa Biblia pero wa gasimba. Di ba namoy madunggano nga mga tao nga kanang ipanghambog nila nga gabasa man ko sa akong Bible, kanang manghambog sila nga kanang gasigi sila basa sa Biblia pero wala sila gadtog simbahan. So mao po nato ang hisgutan, Lord willing, kung dili mausab ang mensahe mga higala, mao na ang plano nako nga tudlo or iwali sa inyo karong Domingo. Pero karong nga gabi ang akong ihatag sa inyo nga pagtulunan kaning gasimba pero wala gabasa sa Biblia. Ang akong pangutana, ikaw ba ni? Okay? Mga igsoon, daghan kayo sa ato karon ang matinud-anon nga moanhi sa simbahan. And abin maayo na nga kita dapat matinud-anon kita nga moadto sa simbahan. Kay mando manggudpod na sa ato ang Ginoong Hesukristo. Amen. Daghan sa mga Kristohanon karon gasimba, nagapangadji sila, nagaampo sila, nagakanta sila, ingunana. When you look at them, aktibo kayo sila sa adto og simbahan, and you know what, kanang mga ingunana nga klase nga Kristohanon, kinahanglan po nato na sila pasalamatan sa Ginoo. Amen. Kay kini biha atong presensya pod sa atong simbahan makapadasik pod biya ni sa uban nga mga Kristohanon. Pero ang pangutana lang mga igsoon kay mao ni siya, kanibang mga nagasimba nagabasa bagid ni sila sa ilang Biblia dito sa ilang balay? Ang pagsimba ug ang pag-apil sa mga relihiyosong kalihukan, importante kayo na siya. Pero kung wala ta nagbasa ug nagpamalandong sa pulong sa Ginoo mga igsoon, sultihan ta mo kulang ra gihapon ang atuang pagtuo. Kay dapat manggod nga kuan gyud na kanang sabay gyud na sila. Dili mga higala nga maayo lang ta sa usa ka butang sa atuang Christian life, pero sa usa ka bahin sa atong Christian life dili ta maayo. Maayo ta sa pagsimba pero dili ta maayo magbasa sa atong Bible. Well, ang gusto sa Ginoo para sa imo, para sa kuha, na kung unsa ta ka matinud-anon nga magsimba, ingon ana pud ta ka matinud-anon nga nagahatag og panahon sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Amen. Sa iyang pulong. So, mao ni siya mga higala. Number 1, gasimba pero wala nagatubo. Kakita ba mong mga inanang mga Kristohanon? Gasimba pero wala nagatubo. Makita nato ni sa atong simbahan, pero dili lang pod sa atong simbahan, sa mga uban pod nga mga simbahan. Natay makita nga mga Kristohanon or even members in the church nga dugay na sila gasimba pero wala sila nagtubo. Ang pagsimba usa ka maayo nga binuhatan, and I encourage you mga higala, no? I encourage you
to be faithful and to stay faithful in coming to church. Amen? Kay maayo na siya nga buhat. Usa na sa mga kabubuton sa Ginoo para sa atong kinabuhi. Pero kung ang atong spiritual nga kinabuhi wala nagtubo, sultian ta mo, wala gihapoy pulos. Dapat mga higala paminaw, ang makita manggod sa atong kinabuhi nga kung kita magsimba, dapat makita nga sa kadugayon mutubo pud ta. You know what? Ang usa ka kuan magud-ana, ilhanan ana kay kanang nagaspend ba ka og panahon sa pulong sa Dios, because bisan pa nga gasigi ka og simba pero kung kulang ka og paghatag panahon sa pulong sa Ginoo mga higala, dili gyapon ka motubo. And ang tinguha biya sa Ginoo para nimo para nako nga motubo ta. Dili gusto sa Ginoo mga higala sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi nga magpabilin ta nga babe in Christ. Ang iyahang tinguha para nimo para nako nga kita mga igsoon mutubo ta. Kay balo ba mo nga ang Biblia mao ni ang pagkaon sa imuhang kalag. Mao ni ang pagkaon sa akong kalag. God wants us to spend time with it. Amen? Pakauno nato ato ang kalag sa pulong sa Dios. Tanaw nato ang Bible sa 1 Peter chapter 2 verse number 2. Dili ba giingon diya may gala nga dapat tinguhaon nato ba ang pulong sama sa usa ka bata nga bag-ong natawo, tanawa as newborn babes. Sama sa usa ka bata nga bag-ong nga natawo. Amen? Siya nga nagatinguha sa gatas. Ikaw po dapat isip usa ka anak sa Dios, tinguhaon pud nimo ang gatas, which is ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios pagkaon na sa imuhang kalag. Importante kayo na sa imuhang kinabuhi. Kung dili ka mubasa sa Biblia, unsahon nimo pagtubo? Mao man ay way para motubo ka. Mo na mga higala ba no, abnormal ang Christian life sa uban nga mga church members. Ngano man, dugay na sila, wala sila gagrow. Dapat kung magkadugay ta, mugrow kita. Amen? Kay ang bata mga higala, mutubo na siya naturally. Tama? Yes, and mas healthy siya pag na-siya ka ng sakto nga pagkaon. Sakto nga pagpainom o gatas. Higala paminaw, kung sakto pod ang ato ang pagpakaon sa atong kalag, kung sige nato mayala ginapakaon ang atong kalag sa pulong sa Dios, higala sultihan ta mo, mas nindot gyud tan-awon ang ato ang Christian life nato. So, para gyapon na ng illustration, no? Ang bata kung dili siya pakaunon og sakto nga pagkaon, maunsa man siya? Maluya or magkasakit. Mao na nga daghan kay mga Kristiyano may galatak wala nag-grow og nay mga uban ni og pipilan nila naluya sila og nagkasakit sila spiritually because they spend less time here sa pulong sa Ginoo. Amen. Igsoon dili gusto sa Ginoo na para sa imong kinabuhi. Kita sa mga Kristiyano mga higala paminaw gasimba ta, and that is good. Malipay ang Ginoo sa ato na may gala, pero sultihan ta mo kung dili ta magbasa sa Biblia may gala, dili gyud mahimong lig-on ang pundasyon sa atuang kinabuhi. Busa dasigon tamong tanan nga magbasa sa Bible. Amen? Ikaduha, gasimba pero walay personal nga relasyon sa Ginoo. Gasimba baka pero ang pangutana, naa ba kay personal nga relasyon sa Ginoo? Pwede ni siya ma-apply sa mga dili luwas, pwede po ni siya ma-apply sa mga luwas na. Ganaman, bisan ang luwas nga tao na siya relasyon sa Ginoo, ang akong pangutana, maayo ba siya relasyon diya sa Ginoo? Bisan kasimba ka, pero kung wala kagahatag panahon sa iyang pulong nga imong ginabasa, imuhang ginapamalandungan, o imuhang ginapaminaw, wala kay maayong relasyon sa Ginoo igsoon. So ang tao, ang Kristiyano, pwede siya magsimba o magsigig simba, pero ang realidad sa iyang kinabuhi, layo siya diha sa Ginoo. Ang Biblia mao ni ang paagi nga unsa man kita makaila pag-ayo sa Ginoo. Ang Bible. John chapter 5 verse 39. Pwede na to basahon mga higala.
Kay di ba no, gingon sa tong Ginoong Hesukristo dira, gisusi ninyo ang mga kasulatan. Kay nagtuo ka mo nga pinaagi niini, makabaton tag kinabuhing walay katapusan, ug kini mao ni siya ang nagpamatuod, mahitungod kang Kristo. Tanaw ang gingon ni Kristo, search the scriptures, for in them, diha kuno sa mga pulong niya, ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Ang importante ani nga bersikulo kanang last, well, importante ang tanan nga mga pulong diha may gala, pero ang gusto nako i-pinpoint sa inyo kanang last nga part din sa verse 39. Tanawan ninyo, and they are they which testify of me. So kung gusto jud ka makaila pag-ayo sa Ginoo, kinahanglan nimo tagaag panahon, tagaag taas nga panahon o daghan nga panahon ang pulong sa Ginoo. Kay ang Bible mao man ni nagtestify bahin kang Kristo ug bahin sa Ginoo. So the more nimo siya basahon, the more ka makaila sa Ginoo. So the less nimo siya tagaan og panahon, dili ka makaila sa Ginoo sa imong kinabuhi. So gasimba pero walay personal nga relasyon mga igala. Kung ang imong kahibalo sa Ginoo mga igsoon, kutobra sa sermon kada Domingo, limitado ra kaayo na. Dapat gyud maigala na kay personal nga kanang devotion, personal devotion. Kaya sa Ginoo nga ikaw lang, nga ikaw mga igala bisan wala tagatapok diri adlaw Domingo, bisan wala tagatapok diri adlaw nga Huwebes sa gabi mga igala no, na kay personal devotion sa Ginoo. Kabasa ka sa Bible every day. Amen. Ikatulo mga igala, na iduga pa nga isultin ako before ta mag-adto sa atong point number 3, ang kani ang dapat masabtan ninyo, ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi relasyon dili relihiyon. Ha? Timanin ninyo na. Okay? Number 3. Gasimba pero sayon malimot sa kamatuoran. Okay? Gasimba pero sayon malimot sa kamatuoran. Sabi nyo, kung walay pagbasa o pamalandong sa Biblia, kung dili ka magbasa ng Bible, pero wala nimo wala nimo pamalandungi ang Biblia, dali rata malimbungan sa kalibutan. Mao na nga mga obamela nailat sa kalibutan, nadala sa kalibutan, nga naman nailat sa kalibutan. Kaya nga naman wala sila gabasa sa Bible. Ang uban gabasa sa Bible pero dili ka nang sineryoso nga basa. Nayuban gabasa pero wala nila pamalandungi ang ilahang gibasa. Nahi mo ng pamalandungan. Kasabot mo pamalandungan kanang imuhag yung kanang sabton ang imong ginabasa. Mao na ibot pasabot anang pamalandong. Dili lang basa lang ka nga diretso or straight. Ang pamalandong gabasa ka inubanan og pamalandong, meaning samtang gabasa ka gisabot nimo ang imong ginabasa. Okay? Kay kung gisabot nimo ug nasabtan nimo ang imong ginabasa mga igala, kana gyud madala gyud nimo na sa imong daily life nimo, sa imong pagkinabuhi nimo adlaw-adlaw. So, pag dala-dala nimo ang pulong sa Dios, bisag asa ka pa, bisag unsay imong buhaton, dili ka dali madani sa kalibutan. Dili ka dali mabira nila mga igala, dili ka dali mailad. Nga naman, tanawan niyo ang Bible, Psalms 119 verse 11. Psalms 119 verse 11, the Bible says, ang imong pulong, di ba no? Gingon diri no sa psalmist may gala, Psalms 119 verse 11, thy word have I hid in mine heart. Notice the next words, that I might not sin against thee. To avoid sin, to avoid committing sin may gala, dapat ang pulong sa Diyos nakatago sa ato ang kasing-kasing. Okay? Ang Biblia mao ni ang giya nimo. Mao ni ang guide, mao ni ang suga sa atong panaw. Kung wala ta nagabasa, well, saan na to pagkakita mga igala? Sa husto nga dalan. Amen? Di na to makita. Ikaw pa to ang katapusan. Ikaw pa to ang katapusan. I-review sa nato itong mga points para di na to makuha. Gasimba pero wala gabasa sa Bible. Dapat dili na ni ato ang ikinaiya. Amen? Ang ato ang himon nga kinaiya mga igala, gasimba ta, that's good. Pero dapat mga igala, gabasa po tag Bible. Amen? Gasimba pero wala gatubo. Nganong wala gatubo? Kay wala gabasa sa Bible. Ikaduha, gasimba pero walay personal nga relasyon sa Ginoo. Kung saan gingon ni Kristo, they are they which testify of me. So gasimba pero wala nakaila sa Ginoo nga iyang gisimba. Kaya nga naman wala
basa og Bible og wala ginapamalandungan ang pulong sa Dios. Ikatulo, gasimba pero sayon ra malimot sa kamatuoran. Nga naman, wala ginameditate, wala ginapamalandungan. So, muadto sa gawas, manabaho, muadto eskwelahan, mag-eskwela. Unya, malimtan ra ang katong na dunggan niya nga pagtulunan dito sa iyang simbahan. Nga naman, wala niya pamalandungi. Okay? Ikaw pa itong katapusan, mo ni. Gasimba pero walay pagbag-o. Dapat kasimba ta na kabaguhan sa atong ang kuya may gala gasimba pero wala gabag-o, walay pagbag-o. You know what? Ang tinuod nga pagtuo makita sa kinabuhi nga nagabag-o. Igala dili matawag nga tinuod ang atong pagtuo kung wala ni nagabag-o atong kinabuhi. Subot pa sabot musulti ang Kristiyano na siya pagtuo pero wala gabag-o ang yang kinabuhi. But pa sabot kana nga pagtuo may gala dili na tinuod nga pagtuo. Okay? Kaya ang tinuod nga pagtuo may gala makita na sa kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Asa ta mabag-o? Pinaagi sa pulong sa Ginoo. So kung gusto nato mabago kini ato ang kinabuhi may gala kinahanglan gyud tagaan natong panahon kini. Kani. Amen? Mabago ato ang kinabuhi. Romans chapter 12 verse number 2. Basahan nato ni ang last na verse. Romans chapter 12 verse number 2. Ang pulong sa Ginoo dili nagsulti sa tuwa nga dili kuno ta magpahiuyo no sa kalibutan, and be not conformed to this world but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Usa makapatransform nato ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios. So i-renew nato atong mind. Instead mga higala, sudlan nato ang atong hunahuna og mga dili mga maayo, mga butang dili sa kalibutan. Ang atong isulod sa atong hunahuna ang pulong sa Dios. Ang resulta mabag-o ang atong kinabuhi. Okay? Now kana gyud ang gusto sa Ginoo nga makita sa atoa. Ang desire niya para nimo para nako may gala nga mo mabag-o gini ang ato ang kinabuhi nato. Amen. Dili mabag-o ang hunahuna sa tao kung wala gibasa o wala niya gipamalandungan ang pulong sa Dios. So akong pangutana karon sa imo maygala, ikaw nga nagasimba og sige simba maygala, imuha bang gibasa ang Bible? Imuha bang ginapamalandungan ang pulong sa Dios diha sa imuhang kinabuhi? Minsan unsay mensahe nato? Gasimba pero wala gabasa sa Biblia. Base na adiri gasimba karon para ni siya sa imuha. Higala sultian ta ka karon nga gabi. Karon nga gabi kung ikaw ni karon nga gabi okay? Kinahanglan sugdan nimo og basag Biblia karon. Amen. Magampo sa Dios nga unsa man pasigon ang imuhang gana sa pagbasa Bible. Kay basin ba no nawala ra imong gana sa pagbasag Bible ba? Kisa ri sa iya sa una pastor gana ko karon wala ko ganang basag Bible na pastor. Murag dali ra man ko masakit ako mata murag dali ra man ko magduka karon nga. Yeah. Amen. And kung ano sa uban, pareha mo kay Mama Ana. I mean, napoy time ako. Amen. Labi na ako mag-ida-idara na gid beta no, murag sa kung saong gina nato ba. So unsa atong buhaton may gala? Pangayoon nato sa Ginoo. Lord, ibalik ang gana nako sa pagbasag Bible. Kaya ako ang unod, akong espiritu andam, willing siya pero ang akong unod kuyang. Okay? Unya ikaduha, hatagig oras matag adlaw. Hatagig oras matag adlaw. Bisag 10 to 15 minutes lang may gala, hatagig oras. Ikatulo, paminawa ang Dios, pinaagi sa iyang pulong. Kung magbasa na mo Bible, pwede na magsimba mo, makadungo mo sa iyang pulong, paminawa gud ninyo ang pulong sa Dios. Unya, ipuyo ang pulong diha sa inyong kasing-kasing. Papuya siya. Ayaw lang kutob sa pagkahibalo. Kinahanglan papuya ang pulong diha sa inyong kasing-kasing. Amen? So, karon nga gabi mga igsoon, pwede mo matabangan karon sa Ginoo. Ang kaning simbahan usa lang ni siya kapalaala pero ang Biblia mao gini ang giya sa atong kinabuhi.
Ang pastor makatabang pero ang pulong sa Ginoo mo'y gahom sa pagbag-o. Dili lang ta dapat tawgon nga kanang kuan ba no, kanang faithful nga nagasimba, pero dapat kita sa mga Kristiyanon tawagon po dapat ta nga tinuod nga sumusunod sa pulong sa Dios. Amen. Sige, so karon nga gabi mga higala, pangutanay mong kaugalingon, gabasa ba ko sa Biblia? Kay kung wala, sugdi na karon. Amen. Duko ato mga uloy, piyon nato ato mga mata, magampo ta. Let's bow our heads and close our eyes. Tonight, magampo ta sa Dios nga pasigahon niya balik ang ato ang gana sa pagbasag Bible. Because siguro mga higala, na-sense na ko ang uban nato diri ba no? Nawala ang imong gana sa pagbasag Bible. Basin dugay na nga higayon sa imong kinabuhi nga wala na ka nagbasag Bible. Ug dili ba na siya maayo, ug dili na healthy mga higala sa imong Christian life. Pag-ampo sa Ginoo, pangayo sa Ginoo, sa iyang tabang, Lord, tabangi ko pasigaha balik ang ako ang gana sa pagbasa. Be committed to read His Word mga igsoon. Father in heaven, salamat sa mensahe, salamat sa imong pulong. Lord, bless the invitation. Lord, I pray nga samtang imong mga anak Ginoo muduol sa imo ag mangayo, Lord God, sa imo, sa ilaha Ginoong hiling, Father, dungga ang ilahang mga request, Ginoo, tabangi sila, Lord, base na ay mga nagasimba diri karon nga gabi, Lord God, nga nawala ang ilang gana sa pagbasag Bible, basin dugay na nga higayon o basin karon nga semana ni aging semana wala sila gabasag Bible, tabangi sila, Lord, nga mapukaw balik ang ilang kadasig sa pagbasag Bible. Ayaw tugti, Lord God, nga kini nga kondisyon sa ilang kinabuhi, Lord God, magpadayon kini. Tungod kay nasabta na mo karon nga gabi nga ang imong pulong mo ay pagkaon sa mong kalag. Bless your people tonight. I pray this in Jesus' name. Pwede ta manindog karon nga oras mga higala. Palihog ko sa pagtindog. Ug maybe karon nga gabi ba no? Muduol ta sa Ginoo, pwede ka muduol sa Ginoo, pwede ka na ay i-confess siguro sa iya ha, base na ka i-kumpisal sa Ginoo, base na ka isulti dia sa Ginoo may gala nga Lord, mag-honest ko sa imo ha, karon nga semana wala ko kabasa sa imo ang pulong, pasaylo ako Ginoo, Lord, natamad ko, Lord, dali na ko kapuyon karon, dali na mo sakit akong mata, Lord, tabangi ko Ginoo, tagay ko grasya, ang akong espiritu gusto gid siya, Lord, pero ang akong unod duya Ginoo, tagay ko grasya, Lord God, pasigaha balik ang gana nako sa pagbasa sa imong pulong, kay nasabtan din ako karon, Lord God, nga kining imong pulong pagkaon sa akong kalag, mao ni paagi aron ako motubo. Lord, tabangi ko, dili na akong kaya ang akong kaugalingon. Pero kung ikaw naa sa ako, Lord, mabuhat na ako ni Ginoo. Pangayuan ninyo na karon nga gabi mga igsoon. Basin ikaw mo sa kaklase nga Kristiyanon nga nag-struggle sa Bible reading. Yes, sa imong kinabuhi. Yes, naitabang gikan sa Ginoo, pwede ka niya matabangan mga higala. Pwede na mapukaw ang imuhang Bible reading nimo. Pwede ka mugawas na sa imong lingkuranan, pwede jud kay ka mo ani diri sa altar og makigstorya sa Ginoo mga igsoon. Istoryaha ang imuhang langitong amahan og tug-ani siya sa tinuod bahin sa imong relasyon sa iyang pulong.